উইল এজেন্ডা হামকে থানায় 1 তারিখ অক্টোবর 2022 sini party IPF ini allied organization ni youth IPF ini president sini borong manang takok Vikas Deborma ini sakawo the miscreants eta attack mani abono sing balakin dinda kayo sing information bisite sing saiman ka je 1 October sando darawo sini borong manang takok youth IPF ini president sini Vikas Deborma no mo khani issue miscreants the rules mo thani je supporters of mono attack khai ni sam ko mangka ke abo society o te parao guardian on bisintei salaiman bisintei abo compromise ka abo sum abo tei suntai effect sum khailia tambo himale sungbai sung sini bukung baroi bukung bara sung abo tei olok gabai sung tai abo বিরোধী থামাইলিয়া তাঙ্গ সিমাবনো সামামো সঙ্গ সিনি আইপিএফ नि इंगै जों 2009 नि सिमी सिनि तिप्रासा बारलाख तिप्रासानो मथांगानि बागै जे तिप्रालेन एडिसि एरिया नि सिक्सनि फेमिलि तो पाने आम खाइ फाइनाय बदल तबो 2021 सो तिप्रामो थांनि आजायख्या बर बसेकर दसे सानैनो दफानि संग्रामखाय आम खाइ दंगो इखो सोंबाय सों अमहिके दफानि सेफ सिकिउरिटि बागै आं खायनायरो सोंबाय सों अमहिके मिसआन्डारस्टेन्डिं लागि बुलाय तक लाय मै माने अ बेलाय के चाया अन सों बेलाय के दिनदा खायो आइपिएफ नि तरफ থেকে इखो सों अब्लति तिप्रामा थानि सिनि चेयारमैन सिनि जे बुबाग्रा पद किशोर देबबर्मा अन सों कयनाय हामबल रिक्वेस्ट खायनाय अमहाय नेक्स्ट जाहाते इंडिया तै बिनि तिप्रामा थानि जे वारियर सकनो ब बुजु तंनानि बागै जों कयनाय ओंके दा खायसे इसु हुकै किसुदिन सिगां जों सिनि जे रति प्रहास्तेनि प्रिन्ट मिडिया आजागाव जों मुखा जि सत्य कलमनि खायसा प्रिन्ट मिडिया निउज पेपार आजागाव जों मानखा जेता आरो आइपिएफ दिनाखि बिदिबि बाय मिसि थांसिनाय आइपिएफ दि बिलिन खाय बिदिबि मिसि थांसिनायनि जों आजागाव निउज पेपार मुखा ओंके अबनो जों सिनि आइपिएफ दि तरफ থেকে अबनो जों सम्पूर्ण निन्दा खायो तांबो हिमालय आइपिएफ दिन का कायसा आलादा रिजनल राजनीतिक बदल बीजेपी आबो कायसा नेशनल राजनीतिक बदल ओंके बंनि जे इशू बाय आइपिएफ दि इशू डिफरेंट ओंके जों बीजेपी बाय मिसि थानानि नै जे बरक जे प्रिन्ट मीडिया जे सत्य कलम बरक जे आबो बेसलेस जे न्यूज जे आवायखाय दंमोनि आबो जों पुरा निन्दा खायो कारण आबो कोनो भित्तिहीन बरक जे आबो हाके कक साइ दंमोनि बा बरक जे अनुमान खाय आबो सै दंमोन आबो पुरा भित्तिहीन तांबो हिमालय जों जतन साइमानो सिनि आइपिएफ नि जे एजेंडा सिनि 12 लाख तिप्रासाद न मथांनानि बागै जे एडिसि एरिया नि तिप्रालेन नि सानि फेमिलि अ इशू आइपिएफ नि कैसा रिकॉग्नाइज रिजनल पार्टी रजिस्टर पार्टी बिनि कैसानो उद्देश्य बो जे असाइनमेंट नि आइपिएफ असाइनमेंट नि बिनि डिमांड कैसानो जे जतदिन पॉइंट एडिसि एरिया नि तिप्रालेन समामाय आसा आइपिएफ नि आंदोलन खायथानाय अबसिनि एजेंडा आइपिएफ नि एजेंडा किंतु बीजेपी नेशनल पार्टी नि एजेंडा आलादा इनका कोनी एजेंडा आलादा सिनि एजेंडा आलादा जों बरक बाय मिलि थानानै आबो कोनो मते सम्भबिया अब ठीक दङ जेटा जों सिनि तिप्रासार जदिनो सिनि जे सानमानि सिनि जे मानथाय सिनि जेटा जों जे सान डिमान्ड खायमानि इशू तिप्रालेन जों जदि माने थांके जों बीजेपी थानानै कोनो असुबिदा करै बा कोनो नेशनल पार्टी जों जइन खायथाना आबो कोनो असुबिदा करै तामके सिनि जेटा डिमान्ड दंमोनि आबो सिनि जदिन प्रदेशिन डिमान्ड आबो फुलफिलिंग एसा सिनि सेपारेट स्टेट एडिसि एरिया नि सानमानि फुल फ्लेश नि एसा पॉइंट जों सिनि आइपिएफ दि आलादा सत्ता तयै आइपिएफ दि आलादा राजनीतिक बदल नि जों आंदोलन खायथानाय आबो सिनि आबो डिमान्ड आबो सिनि इशू ओंके
ন্যাশনাল তারপরে প্রিন্ট মিডিয়াও যেটা কম মানে প্রিন্ট মিডিয়ার আবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সীমানো যেমন তারপরে মঠা কংগ্রেস মিলি থানায় মঠা বিজেপি মিলি থানায় কত কিছু সই কিন্তু আপনার মানে বিশ্বাস খাইনি ক গিয়া কারণ চিনার যে প্রিন্ট মিডিয়া যে সিনিয়র আবো মানে বংনি যে কোনো বেস্ট করি আবো সিনি আইপিএফ তরফ থেকে কোনো আমাকে সাজা করি সিং আমাকে কোনো ডিসিশন করি আবো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তা কাছে ইস্যু হমেকে মিয়া 2 তারিখ অক্টোবর সিনি দ প্রেজেন্ট ক্যাবিনেট মিনিস্টার সিনি প্রেজেন্ট ক্যাবিনেট মিনিস্টার ফিচারি তাই কোঅপারেशन তাই পিটিজি डिपार्टमेंट नि सिनि पार्टी नि वर्किंग प्रेसिडेंट सिनि प्रेम कुमार yang sa bini upuri kecha news channel media channel serang chati nei singa jagao nukha jeta go aro mungya kamyo kaisa kun ekta regani rangmayangni borok ajaga lama kasu tonglai nu jarao sini je prem kumar sa minister bo bini kanchanpuri phai tongmani aro langao bo kasa phaikya ke bini sori suso tongmani ke abno media je channel je srang satiro jebabe abo ko sini minister no jebabe ko oxil jawi hamya khai mono defam khanya nai mini abo sampurna ninda khayo tam bagi himale sini minister by hamke kok salaimani pore sang information mangkha jebo kanchanpuri phai tongmani aro mungye khamibo te je tabuk regani rangmaya nairo lama ka sui block road blockage khai tongmo jaga phai kasa phai kabo kintu boje yang je road blockage khai tongmani regani rangmaya ngai abo bo kuno aboni information kuri abo kuno sai media channel lo sungjeta nukha abo sini minister ajagabo hai kono kok saya buthu jangbo apira hone jeta dokmani abo kintu sothi gya sing sini minister misingri sing ko saiman kha je abo bosori hemyangai phaimani aro group blagha phai kasa phaika engke ses point bo khobor mangkha je tabu mungya kami blog ni andaro eragani samutanaro rangmaya hain bagai road blockage khaileo abon pore bo logi logi no dm no phone khaikya dm no phone khaiye dm saka abo 5 to 10 minutes bisingona abo সমাধান খাইরা নাই তো সমাধানও খাইয়া bo abon হয়তো ইনফরমেশন মা খাজেটা আরো তাঙ্গই রোড ব্লকেজ খাই ইনকে bo ইনফরমেশন মা খা dm ni থ্রু থেকে dm no কল খাইবে পরে ইনকে dm saka স্যার abo কোন ম্যাটারিয়া abo অলরেডি রাং হাবজাকছে regani rang habjakte tamke baksa jara sini borok jeni bank abo KYC thingmote sabin khaje angai baksa rang ko boni account thingmote ngongya hain bagai abo amhengkha nei bo jokne saiman kha engke amoke sothik jata ko information engke srang chati ni bising tui singjata nukmani jeta sini minister no borok ajaga thu jambo kuno kok saya nei je borok একটা এলিগেশন তুই ফেমিলি আবো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হ্যাঁ বইনে আং মিডিয়া চ্যানেল লনো কয়না বুঝঙ্গ তিনি নঙি মিডিয়া নি বিসিং তুই যে সঠিক ইনফরমেশন মায়া ওই সঠিক নিনি ইনফরমেশন কালেক্ট হয় ওই আমাকে যে কোনো তারপরে মিনিস্টার ফানাকা যে কোনো বড় যে কোনো লিডার ন যে কোনো নেতা ন আমাকে এলিগেশন তো মানে আও বেলেকে চাই আমরা শুনিন না খায় বুঝলাম তো দুর্গা পূজা লাইকে নেওয়া village committee election no election ke single contest nahi nar alliance da to mai bjp naidi village committee election ni metaro village committee taw to election commission trop theke apni kono notification na khaya ko inke bufurung ya saimya ko sing abo sini party ni high command level meeting te sing salayino sing village committee o sing single da participate khainai contest khainai na sabai contest khainai sing abo sini high command sing salai abo decision manai apta kono decision na jai na khamai shala tia yesem ne tu state level conference ruba ra kok sana thane kok kais thaka
IPP ni supremo NCD ma kok sama dong je kaman sanke silai mana ge bubaga sakara NCD ma silai ko sanli ani abon otobon থেকে শুরু আবো জানাই মহাই খানা তবক বিভিন্ন রাজনৈতিক বদল বিভিন্নভাবে কোন একটা রাজনৈতিক বদল ন বন চলা খিলাঙে বিভিন্ন রকম কক সাইমান আপনি অঙ্ক মহাই আন সানামু সঙ্গ কক ঠিক গিয়া নাইদি IPFT assignment ise ADC area no full fledged stack khanjani bagai in Indian Constitution article number 2 and 3 abuni mutabe the prasaran self security ne bagai separate state IPFT assignment ni tai bini andolon sabo hingke o jagao IPFT different sanlia ba kaman sanke bonduk phan mantho bonduk phan sanlia ne je kok allegation to bani abo hingke মানে completely baseless ako rongka completely baseless tambagi himale IPFT tabuk bo naru khuna kisudin sekam 23 August sing Delhi thangai jontor montoro sing je Tipralan dimanoti sing ekdin ni 10 ta ni sing 4 ta porjonto sing gonto ajaga wa sitting demonstration khai peke ajaga sini minister tongo sini MLA rok tongo jotono IPFT jota MLA joton tongo hingke sing allied organization to allied partner BJP allied partner tong tutui pakar tong tutui sini je demand no sing tabo sanoi tong ga ajaga wo tabo IPFT jeta kaman sangka bonduk mana ne bonduk sum sanle hane je kok je silchamani abo সম্পূর্ণ baseless abno sing সম্পূর্ণ condemn